Эти люди приносили одной из аптек Пятигорска недельную выручку за один вечер. Лишенные возможности приобретать психотропные вещества в Чечне, они устремились в соседние регионы. Улица Дзержинского в административном центре СКФО – это место, где практически в любое время можно увидеть любителей сильнодействующих препаратов. О том, что среди постоянных посетителей местной аптеки уроженцев Чечни, Рамзан Кадыров узнал от жителей Пятигорска. Приезжай, посмотри, аптеки, 5 минут постой, увидишь настоящих чеченцев. Глава республики недоумевает, зачем люди, чей образ жизни далек от норм ислама, носят бороды, тем самым создавая ложные представления о религии. К тому же есть несколько подтвержденных случаев, когда так называемые аптечные наркоманы в поисках острых ощущений отправлялись в Сирию. ها ديل ده هنا مش عاوز يو يو كده يا خاتشتون يا خاتشنا هل هاد نركب حالاتشتون سونجير مش يشتغل على كده حالات مش يو ما عارف تعرف سو مش شو قال كده راح شو قال درس هو كمان شيء يدوك شيء مش شو شو كده شيء باسبورت دي مش داستا شو ناخ بور جاي وتش بعد ايش ناخ ايش يا ستاور بولسكي عيدل ده ناخ كوتش غير خين شو بعندش هيت ساعدون Wal nashmel dan. Dat is wel goed. Zo Syrië wordt dan. Ja, waar en mogelijk met u en jena. Moe zo Syrië, zo wat Syrië wordt dan. Zo zo beetje على زي zo is dan met u. Met zo was Abu Dalat حوالي dan. Zo wat Syrië wordt dan. Heb je wel aan dan. Allah Akbar. Zo Syrië wordt aan dan. Wel daar wel zakat wel dan met wel dan. Zo was wat ook dan. Hij moet je daar naam تعمل met. Had ja zo dan. بالغ ولا مش كده. Deel daar laat me zo moeite maar. Многие из этих людей не раз попадали в поле зрения наркополицейских. Что хуже всего, среди них и семейные пары. Скорее всего, супруги занимаются поставками препаратов. Совместными усилиями Ставропольского МВД и чеченских правоохранителей за 2 недели задержано более 200 человек. الشاي يجيهم كل حاجه حولها هي حمد شدو حولها حجل هل شو انا حول حمد شدو حولها ده حضرتك ده انا ده واسمع انا ده محتاج راس تبو عشات طبعا ها يعطوا شو ده شو ما عندوش طبعا ونوخش طبعا الدنيا جات ايه يا اخي يحصل ده يحمد شو هي عندنا هي يحصل طبعا نركوت شو Dagen heel schön dan zijn bols bij deze. Hij dan de oosten wordt item dan oosten af wordt gewoon hij dat wordt. Zo opteken حلقة كريست هو غنش ده إيش بارك ده. إتيا إتبلت كشمول هذا. بس بارك ده وعب وشيء عورن دون تيجي تنبول شيء مش عيو سو شو يو سو مليتي دون حق ويش مير وبشي اسمه تحسن وبرش دوتش ده نوخش قوم تيجي أخش متى وبشي لك. يو قلنا أتقولنا دون. يوحش من إيه يوحش دون ده يستور بلي دون. ده يستور بلي باش. لو يزعل كوب أبغى بس باش ما لامل دون. خدوا خيار مش يعني دعوة بارك حايل كبوت بجاجنك إذا أول شو نوخش ست مسوتي نوخش ديو ناس بيته مش يعني لهش جون اتست ستين شون دون بنزين شقة ليش دون بنزين إيش أخش شيء بنزين لو يعني شان أخش لون دون شيء دوتر دوش دون تا أسهورنجي دون ستورو بلي بيسي تروبلي بيتزا تروبلي حاولوا وت أني برستيد اتجادون اسمه مش هو شخصه بجاجنك كبوت دعوة لبريمون خاكي ابتك حاول دعوة Рамзан Кадыров отмечает, нельзя называться чеченцем и при этом просить деньги на таблетки у прохожих. Глава региона каждый день призывает родителей и родственников следить за своими детьми, интересоваться тем, где они находятся и чем занимаются. Но, судя по этой картине, его призыв услышали не все. شبوت أبو شابك شيشو سمسة بيساتش دقدقة شيشو أصل متن أروس. مش عارف بتيجي عارف ده. سياسة بوابش أشوف. إذا خيمي يوصل سنجيستي يوصل أكتشف فيلم مستان بوابش ورك. عبيرش ده صار ده يسحب.
Дела Рамзан, вот где Рамзан Ахмадович. Шикант мو зуда мою, но данное время пока второй юахом хитя, шей не инсан ашбу. قوما عجاء عبال بو الك قولك يو عيا غايا نركب يو اخبر عيا غايا انت عاج بالغ اللي في ناس يمشوا ايماجين دون هذا حيدو لك بعبوا بيت قاعد قاعد اشتراك هو دي عايدون نانو تزود عقبه مو عتقلج حيتنا بعد مو حاجه بو بيات بيش لي هو دي حيدو الخاب شو بيعتمد على عشوائي دون شو ولا داير ولا عن نرسب ولا بياكبوا شو سندس دون اش خبروا شو ولا باج دون ناخذ شو تعب بياكل ناخذ دون dan gewoon nog te doen. De hele wereld te doen. Nog te doen. Halig, heel goed oost. Je dacht ik toch moest met dat dan. Als je het goed gedaan. Zo'n deel zijn normaal kan het je dan zie je dan. Hij is mooi. تقول تقيح وتقطع وجهك دان هر مسن ميت دان سون ديريكت انستمش موس مت دان راس رد بيت das كده as dan ja la kić вот а тяна да я не хожу в эти чеченцы которые исходят баксу клубе работаю я бог очень довольно там да я не хожу в это называем чеченцев бог я и бог ночью представьте ночью бог is nogtje op wat dan de er aan bij nogtje dan daar nogtje moet is dan ja juras خلتي سوري خلتي ميل خلتي ما عمل ساعه ان كلوب على بعضهم دايت دان سنيموز ستور بلاي بوكس dan خلتي dan nogtje mogelijk لا هون تقول يا دلوقتي كان dan شجعت هون تلا تقول تلا ده dan Исмин Нагацава, Луиза Юнусова при поддержке пресс-службы главы республики. Новости 7.